बर्तमान बुझल प्रमोद भाई संसार जहाँ है आ चलवा भाई बड़ कष्ट हाँ चिंता कर नड़िया गछ मोर केतटा 17टा नड़िया गछ झाड़िली नड़िया बाहला 40टा चढ़ाड़ी ने 200 तमें तलू टे लक्ष्य कर देखी था ना केते कौन नड़िया बाहर नड़िया कहीं पारुचल पुणी 1000 खोसा मत आसवे कमिटी मैडिस कहीं कौन ना तेणु मु चिंता करुच्ची कौन कि नड़िया गछ गुड़ा उपाड़ी देवी हाँ लोक लगे नड़िया गछ काटिदेवी काटिदेकी मोर से चिंताधारा अच्छी किसी वेदना पकईदेवी लिटू है लिटू आज तारीख आलोचना ना कड़े जाऊँ बोधे हाँ ये जाऊँ छकू टे छाड़ खाली देखा गलु बोली कथा मन पड़ू कि कह ठीक भावुनी मैंने कौन कह से घटना तमें ए विषय कहीं से छोट छोट कहूँ ना जमा भल नु तुम तो जानी समझते खाली मैंने ना ना कथा कौन हाबुड़ी पड़ा बोली मु कथा उठाऊ बापा एगोटा भल कथा ना ए नीतू भाई मुचुप हाथ जोड़ुची तमें हाथ जोड़ा पूर्व मु हाथ जोड़ुची छाड़ छाड़ जा भूत पुरानी बस सैला कथा केते बेले को कथा कौन करदब मु चुप सैला कथा कौन ये कहूँ जेहेतु सी गोटे भद्र पिला से पाठशाला पढ़े शिक्षित पिला से आम कौन जान तेणु ताकू मुझे कहूँ से जो घटना ना अरे नीतू भाई तुम्हें से विषय किसी आलोचना मामू मामू कौन है कहल टी घटना देख बापा शुणी धैर्य रही तो कौन हाँ मोर धैर्य रही तो मोर धैर्य रही नीतू भाई शुण नीतू भाई अरे फुन नीतू भाई आ मना कलु भाई गोटे छोट पिलाटा कुआडे जाउथला काम रे हम काई ताऊ डाकी हो चुप हाथ तो जोड़ू मामू मते तुम भल पाउछ मते भल पाउछ ना भणजा है कौन कथाटा कौन है देख ये तो विरोध कर मो चिंताधारा तू जानिया दरकार से घटना कौन है नीतू भाई तुम काहे की कहलो ए सब कथा ठीक कथा न मामू मत कुह कौन है निते ना एटा ठीक कथा न ना छाड़ छुआ लोक छाड़ ता मुंडरे कथाटा खाली टू गलु जा 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 से जा ही हमें छाड़ तो पो जा छाड़ मो कहया कथा पापा लो गाँ ना न पड़ू ए नीतू भाई तो वंश ना न पड़ू तो बापा माँ का ना न एवा जमा कथा अगर कहया कथा मामू 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 कौन है मत कथाटा भूल काम तो हो जाई कौन है कथाटा कहले कौन कुह प्लीज मामू कुह कौन है हे भगवान प्रभु ठाकुर सद्बुद्धि दियंतु ठाकुर मंगल करंतु भलर कोटि कोटि टका रोजगार कर किंतु कुकर्म करना मामू कौन है कथाटा मते कुह भाई मु तुमको हाथ जोड़ू कौन कुकर्म करछि पिलाटा कौन कुकर्म करछि छाड़ से विषय तू बजा तू जा छुआटा को टेंशन तू जा बजा अजो दुकान भाई बेकारिया लोग हां जा दुकान हो जो हे जा तो बाटर जा देख तू मोर हिसाब रे कौन हबु कहलु अजा हबु एपटे मो क्लासमेट हां सही मु तते सेति की भल पाए बोली सब कथा कहे हां तते सेति की भल पाए बोली तो भाई मु 6 थर क्लास रे फेल हेली ना तू भी मो पे फेल हेलु गोटे क्लास रे दी रहिले हां मु तते सब कथा कहे देख तू एपटे मोर अजा हबु सेपटे मो क्लासमेट मु आज पर्यंत गुरु बोली काकू धरिनी गुरु काकू धरिछि तते आज पर्यंत जहाँ सब मु शिखिछि का कतरु शिखिछि मो पाखरे मते के शिखिछि मु मते के शिखिछि मु मते से जो कंबल तले कौड़ी खेल के शिखिछि मु सबू तो शिखैछु ए जो कथाटा मोर वर्तमान जो गाँ रे भाइराल होछि से कथाटा भाइराल करिछि हे रामकृष्ण ये कथा तू भावुଛୁ ମୁଁ କହିथि बोली आ के कहिछि हे ମୁଁ भी से कथा भाबुछु अच्छा तू तो मते कहिलु फकीराटा जेल जीवा दिनरु ता स्त्री टोका को देखिले हुम हुम होउछि तोर मोर कथा होउतले सेही बाटरे ता स्त्री जाउतला घासा मुंडेकरी मु ताको कला चश्मा पिंधिकरी ता भितरे आखी मारली मु भी जानिनी मो आखी भी जानिनी मु ताको आखी मारछि बोली ए कथाटा भाइराल हैला केमती हां ମୁଁ भी सेही कथा भाबुछु जदि मु प्रमाण पाई गले तू ए कथाटा भाइराल करिछु तू मो अज्जा हो पछके जो निश कला करके जा पे बुलुनु कथाटा पूरा भाइराल कर देबी
ବୁଝିଲୁ। ଆବେ ମୁଁ ବା ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଏ କଥା ହାଲା କଲା କିଏ? उठाइए ना। ହ୍ୟାଲୋ ଡାର୍ଲିଂ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପରେ କଲ୍ କରୁଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଡାର୍ଲିଂ। ଶୁଣ ତୋ ବାଳ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ଗଲାଣି ବାଥରୁମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯାଉଛି ତ। ଏ ଶୁଣୁ ତୋ ସେ ବାଳ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ମୋ କତିରେ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯା 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 ସେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳା ହାଲୁକା ହେଇକିରି ଆସିବ। ଆରି ଭଳିଆ କେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ବଜାରରେ ଉଜାଲା ଭାସ୍ମଲ କେସ୍ କାଲା ବଜାରରେ 7 ଟଙ୍କାରୁ 9 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହଁ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ପରା 7 ଝିଅ ପରେ ପୁଣି ଝିଅଟି ହେଲା। ହଉ 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 ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଭଲ। ହଉ ବାବା ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କରୁଛି। କ'ଣ ତୁ କହ। ମାମୁଁ ସକାଳେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲ ମୁଁ ସେ କଥାଟା ଟିକେ ଖୋଲିକିରି ମୋତେ କହୁନା। ବାପା ଦେଖେ କଥାଟା ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ମୋତେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ସେ ବାରଣ କଲେ କଥାଟା ଲିଟୁକୁ ନ ଜଣାଅ ସେ ନ ଜାଣୁ। ମୁଁ ସେଇପାଇଁ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଚାପିଦେଲି ବାପା କହିଲି ନାହିଁ। ଅନେଇଲ ମୋତେ ଖରାବେଳ ସାରା ନିଦ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ତମରି କଥା ଭାବୁଛି। ମୁଁ କଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ଟିକେ। ନାଇଁ ବାପା ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେଲେ କଥାଟା ତୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଲାଗୁ ପଛେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଘଟଣା ଯଦି ମୋ କହିବା ତୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇପାରେ ତୁ କରିବୁ। ମୁଁ କରିବି ମୁଁ ବାସ୍ ଯଦି ତୋ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ନ ହେଇପାରିବ ମୁହଁ ଉପରେ ମନା କରିଦେବୁ। ନାଇଁ ମୁଁ କରିବି ମୁହଁ ଉପରେ ମନା କଥା ଦେଲି ମୁଁ କରିବି। ବାସ୍ କୁହ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜି ହେଇଗଲା କେତେ 13 ତାରିଖ। ହଁ ଆମର ସୁଦଶା ବର୍ଷ ଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 6 ତାରିଖରେ ତ ବୋଉ ଆସି ଭୋରୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋ ବୋଉ ହଁ ଧର୍ମ ଭଉଣୀ ହବ ହଁ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ନଡ଼ିଆ 2ଟା ନେବି। ନିଅ 2ଟା କାହିଁ ଗଣାଇ ନିଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକୁଛି ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଧର୍ମ ଭଉଣୀଟା 4 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବୁ। 2ଟା ନଡ଼ିଆ ତ ବୋଉ ନେଲା ମାନେ ଚିନ୍ତା କର 4 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ନଗଦ 8 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସେମ୍ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭଉଣୀଟା ଯାଚିକି ଦେବ ମାନେ ଚିନ୍ତା କର 6 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଇଗଲା 13 ତାରିଖ। ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିକି ରହିଛି ତା ମନ କହୁନେଇ ମୁଁ 8 ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଇଦିଏ। ଚିନ୍ତା କର କ'ଣ ସେଇ 8 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ସକାଳ ଅଟକେଇକିରି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲ। ହଁ ସେଇ କଥା ପରା ପଇସା ମୁଁ ପାଇନି ନା ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ଭଉଣୀଟା ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରୁନି 8 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇବି ତେଣୁ ତୁ ଯେହେତୁ ପୁଅ ମୁଁ ତତେ ଡାକି ସେ କଥାରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଟକେଇଲେ କହିଲେ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ପିଲାଟା କାନରେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଦେଖ ଯଦି ତୋର ସୁଦୟା ହବ 8 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନହେଲେ ତ ହଜାର ଲୋକ ତ ମୋର ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ତ 700-800 ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ଖାଇଛନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତୁ ନହେଲେ 8 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ ହଉ। ଶଳା ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ସାରିଲାଣି।